आउ किछि घंटा परे मिलिबाकू जाउछि सीएम किसान योजनार टंका जोटा कि आगरू थिला कालिया योजना रे परिचित थिला। तो देखंतु आज्ञा माने जदि आपण माने सीएम किसान योजना रे टंका पाउछंती ताहेले आपण मानंकू निश्चय आउ किछि घंटा परे मिलिबाकू जाउछि। आगरू मु वीडियो मध्य बनैथिली जे अक्षय तृतीया रे निश्चय मिलिबो सीएम किसान योजनार टंका। तो आसंता काली अक्षय तृतीया पड़ुछि, तेणु सही अक्षय तृतीया अवसर रे चाषी मानंकू मिलिबाकू जाउछि सीएम किसान योजनार टंका। आज हैला कोन बार? आज रविवार, आसंता काली सोमवार। तो आपण मानंकू वीडियो माध्यम रे कहिथिली सोमवार दिन निश्चय आपण मानंको खाता को आसीबो सीएम किसान योजनार टंका। तो एही सीएम किसान योजनार टंका केउ माने 100% पाइबे एवं केउ माने एही सीएम किसान योजनार टंका पाइबे नहीं, आपण माने थरे जानी रखिबा उचित। कारण आउ किछि घंटा परे मिलिबाकू जाउछि सीएम किसान योजनार टंका। तो आपण माने आपण मानकर मोबाइल रे थरे निहाती चेक करंतु एवं कोन सबु डिटेल्स रहिछि आपण मानंकू एही वीडियो माध्यम रे मु सबु किछि डिटेल्स कहिबी। एवं केउ माने 100% एही सीएम किसान योजनार टंका पाइबे मु आपण मानंकू वीडियो माध्यम रे कहिबी। ता पूर्वरु आपण मानंकू गोटी अनुरोध, वीडियो को गोटे आगे माने लाइक करंतु, मो चैनल को प्रथम आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानंक ठारे प्रथमे पहुँचबो। तो देरी न करी चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। ऑफिशियल एक्स हैंडल रे प्रकाश पाई साइलाणी कृषि विभाग ओडिशा रे। तो आपण माने देखि पारुथिबे कृषि विभाग ओडिशा पवित्र अक्षय तृतीया अवसर रे सीएम किसान योजना सहायता राशि प्रदान। तो आपण माने देखि पारुथिबे तापरे वीडियो मध्य प्रकाश पाई सारिलाणी। तो आसंतु सही वीडियोटी कोन रहिछि आपण मानंकू देखैबी। आम माटीर महक, आम संस्कृतिर स्वर, ओडिया अस्मितार महान पर्व पवित्र अक्षय तृतीया। अक्षी मुठी अनुकूल आरंभ हुए कृषि क्षेत्र रे समृद्धिर आउ एक नूतन वर्ष। एही अवसर रे चाषी भाई भौणी मानंकु आम प्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझींक विशेष उपहार। राज्यर क्षुद्र नाममात्र तथा भूमिहीन चाषी भाई भौणी को सीएम किसान आर्थिक सहायता राशि प्रदान। खरीफ ऋतु रे चाष काम पई विशेष सहायक हेबो एही टंका। हसिले चाषी हसिबो ओडिशा। तो आपण माने देखि पारिथिबे सीएम किसान योजना एही पवित्र अक्षय तृतीया अवसर रे आसीबाकू जाउछि बा आसंता काली सोमवार दिन एही सीएम किसान टंका आसीबाकू जाउछि। तो आपण माने आपण मानकर स्टेटस सब चेक करंतु जे एही सीएम किसान योजना रे आपण माने टंका पाइबे कि नाही। तो आपण माने सीएम किसान पोर्टाल को जाई आपण मानकर आधार नंबर को देई आपण मानकर स्टेटस सब चेक करंतु। प्रथमे आपण मानकर देखि पारुथिबे एठारे एप्लिकेशन फॉर्म देखंतु आज्ञा माने आपण मानकर एप्लिकेशन फॉर्म एठारे कंप्लीट लिखिबा आवश्यक। तापरे VAW वेरिफिकेशन आपण मानकर कंप्लीट होइथिबा आवश्यक। तापरे ब्लॉक वेरिफिकेशन कंप्लीट होइथिबा आवश्यक। तापरे देखंतु डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन मध्य कंप्लीट होइथिबा आवश्यक। तापरे आपण मानकर रहिछि कलेक्टर वेरिफिकेशन मध्य कंप्लीट रहिथिबा आवश्यक। तापरे जदि आपण मानकर स्टेट वेरिफिकेशन जदि पेंडिंग रही जाइछि आपण मानकर एठारे देखि पारुथिबे येलो कलर रो आपण मानकर पेंडिंग बोली लेखुथिबो। जदि आपण मानकर एपरी स्टेटस अछि ताहेले आपण माने सीएम किसान योजना रे 100% टंका पाइबे। देखंतु आज्ञा माने आपण मानकर जदि स्टेटस सब एपरी अछि ताहेले आपण माने आसंता काली 100% एही सीएम किसान योजनार टंका पाइबे। जदि आपण मानकर कलेक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट होई नाही किंबा डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन आपण मानकर कंप्लीट होई नाही ताहेले आसंता काली आपण मानंकू एही सीएम किसान योजना टंका मिलिबो नाही। तो आपण माने मने रखंतु आपण मानकर स्टेटस सब चेक करी देखंतु जे जदि आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट होई नाही किंबा कलेक्टर वेरिफिकेशन मध्य कंप्लीट होई नाही
কিংবা ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବା ନିହାତି ଆପଣମାନେ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆସନ୍ତାକାଲି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି। ତ ସେହିଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବା ନୂତନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଲାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି 2,500 ଟଙ୍କା। ତ ଏଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସବୁ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଙ୍କ ୟୋର ଆଧାର ୱିଥ୍ ୟୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, PM କିଷାନ, CM କିଷାନ, ଏପରି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବୁଲ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ, ତ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ରିଜନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ, ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବାହାସାହା ହୋଇ ଆପଣମାନେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନୋ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇ ନୋ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବୋଲି ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜନ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ନଟ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାଏ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ, ଏପରି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଏପରି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ନଟ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
तो आपण मानकर स्टाटस सब चेक करंतु चेक कला जाइकी आपण माने एही टंका पाइबे जदि आपण माने चेक करू नाहंती ताहेले टंका पाइबे कि नहीं आपण माने जानि पारिबे नहीं। तापरे आपण माननकु आउ गुटे देखौछि देखंतु आपण मानकर मेन पॉइंट है लेकिंग मैंडेटरी पैरामीटर। तो देखंतु आज्ञा माने आपण मानकर लेकिंग मैंडेटरी पैरामीटर जदि n/a अछि ताहेले आपण माने एही सीएम किसान टंका पाइबे। तो देखंतु एठारे कोन अछि ना आपण मानकर द एप्लीकेशन डिटेल्स प्रोवाइडेड आर इनसफिशिएंट प्लीज री रजिस्टर ऑन द सीएम किसान पोर्टल। देखंतु आज्ञा माने आपण मानकर सीएम किसान पोर्टल रे आउ थरे आवेदन करंतु आपण मानकर सीएम किसान पोर्टल बा आपण मानकर कृषक पोर्टल अपडेट करि नाहंती तेणु एपरी आपण मानकर असुविधा एठारे देखा जिवो। तो आपण मानकर असुविधा एपरी जदि देखा जाउछि ताहेले आपण माने कृषक पोर्टल अपडेट करंतु एवं पुणी आपण माने सीएम किसान पोर्टल रे आवेदन नुआ करी आवेदन करंतु। तो आपण माने जानि पारिले ए सब जदि असुविधा देखा जाउछि ताहेले सीएम किसान टंका पाइबे नाही। जदि आपण मानकर स्टेट वेरिफिकेशन जदि पेंडिंग देखा जाउछि ताहेले 100% आपण मानकु सीएम किसान टंका मिलिबो। तो एही स्टेट वेरिफिकेशन केबे कंप्लीट हेबो ना आपण माने सीएम किसान टंका पाई सारिला परे। तो आपण मानकर स्टेट वेरिफिकेशन कंप्लीट बोली लेखा जिवो ताहेले जाइकी आपण माने आपण मानकर स्टाटस सब चेक कला परे आपण मानकर ग्रीन टिप सब देखा जिवो। तो आपण माने जानि पारिले वीडियो को समस्तक पाखकु शेयर करंतु वीडियो को गोटे लाइक करंतु मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तो वीडियो को एठी एन कहूछि जय जगन्नाथ।